Lula, tinuod ba nga ang mga lumad sa makanato walay katungod sa mga yuta dinhi? Anak, sa una wala gyud. Wala gyud kami kaila dinhi. Pero sa pag-agi sa panahon, hisukol ni. Pinaagi sa balaod, sa panulat, ug sa kasing-kasing. Ha? Giyan sa ninyo pagsukol, Lula. Wala ba ka muna hadlo? Kinsa man sila? Oo, nahadlo kami. Kaya ang kampanya, dako ng kampanya ang naadidi kanamo. Apan kining niya, among gihimong kalig-on, dugang kalig-on sa pag-angkon. Da, maayuhan ninyo, Lula. Uy, istoryahi pud mi. Ang palanublion, dili lang ang yuta. Apil na diri ang kaalam ug kaisog. Paminaw kamo, kay ako kamo istoryahan, kung giunsa namo pagprotektar ang kaning mga kayutaan, kung giunsa namo kini pagprotektar kani adto pa man hangtod karon sa kasarangan. Dili ko kalimot sa adtong panahon kung kanus-an natugaw ang among kalinaw dinhing dapita sa gilid sa bukid. Ang mga tawo nga nagsugod niini, taphaw ang mga dagway. Murag wala kahibalo unsay ilang gisudlan. Ang tibuok tribo nga tingala kung unsay kakahitabo. Nangayog tubag kung unsay ilang tuyo. Unsa nahitabo dinhi? Unsa na inyong mga gipangbuhat? Wala man lang gani mo nagpahibalo or nag-abiso kung unsa inyong mga pambuhaton ani among mga lugar? Wala mo'y mga respeto sa mga nagpuyo dinhi. Excuse me, ma'am. Naa may dokumento gikan sa DNR. Legal man ni among gabuhaton, wala na may mabuhat. Legal? Ang among yuta dili lang Luna. Sagrado kini. Dili mi natawo, dili mi nanginabuhi. Dili ninyo pwede buhaton kung unsay gusto ninyo buhaton tungod kay legal. Aduna kami sakto nga basehan sa among ginabuhat. Among kumpanya maghimo diri og cell site. Naa man may mga dokumento og pwede man ninyo ni susiun. Dili na mahimo. Muagi sa kamo sa among patayng mga lawas ayan ninyo matandog ang among lugar. Dili man taangay mo abot aning kahintanga. Kining lugar napalit na ni sa among kumpanya og kamo gitagaan og higayon na kamo muhawa mong diri dapita. Balik mi diri among tukod among construction diri. Wala ko'y kalibutan kung unsa gyud ang proseso. Unsaon pagpangita o justisya kung ang among yuta kuhaon mawalay pahibalo ug walay respeto. Ang ako mga apuhan, mga katigulangan, murag hinay-hinay nga gihimong kasaysayan sa papelang, dili sa kamatuoran. Kol, unsay naa diha Kol? Bibo lagi. Uy day, adunay gipatigayon nga outreach program ang Public Attendance Office. Kini sila mohatag og libreng tambag legal susama kanato nga adunay problema nga balaod nun ug sa atong mga katungod. Salamat Kol, sige. Sige day, okay day. Sige. Kamay ang kalayaan, hindi mapagsasamantalahan, habot tanaw ang kasaganahan, nadarama ang kapayapaan, na may samyo ng kapanatagan. Ni anak ko sa akong kaugalingon, basin di ay,
Basin mauna ni ang pamaagi. Basin ang pau mao makatabang namo aron maprotektahan among yutang na tawhan. Nang hinaot ko na maski pa man sa among lugar na halos walay moadto, makapangita mi og hustisya alang sa among tribo. Mayong buntag, attorney. Mayong buntag. Ako si Unsa may Lita, tuyo na to? attorney, usa ka miyembro sa among tribo. Puyog na ako among mga katiguangan. Unsa may problema sa inyong tribo, ma'am? Nag-ani mi, attorney, kay ang among lugar nag-ubot tungod sa mga tao nga gikan sa usa ka dakong kumpanya. Gusto nila tukuran og cell site ang among lugar. Nag-adto ra sila nga walay saktong pahibalo. Nangakurat among tibuok tribo tungod sa ilang gibuhat. Unsay maayong buhaton namo ana, attorney? So, di pa nako tubagon ang inyong pangutana. Gusto lang po nako ipasabot sa inyo nga kung ang yuta, isa siya ka ancestral domain sa isa ka tribo, kung naamang galilain tawo or korporasyon nga taliwas gawas anang tribuhan, dili sila automatic diretso makasulod sa inyo ug padayon nilang buhaton ang ilang angay buhaton. Kay kaning ancestral domain protektado man gud ni sa atong balaod. Para mahatagan nato siya og gamayng solusyon sa pagkakaroon ang problema, mas maya to sila patawag. To pahibalo, gusto po nato may balan unsay ila ang katumungan, unsay mga papilis nga ila ang ginapakita nganong moadto sila didto. And then, human ana mas mayo nga madesisyonan din sa tribo kung tugtan ba na siya, dili ba, naabay mga kondisyon nga angay nila i-comply aya sila makasugod sa proyekto. Mao na siya. Salamat kayo, attorney. Karon nga nakahibalo nami sa balaod ug sa among mga katungod, ligon ang among paglaom nga ang masulbad ang among problema karon. Ang balaod ang among himuong hinagiban uban sa inyong suporta. Pagpangonsulta namo sa PAW, diha nako nabati ang kabug-aton sa among sitwasyon ug kahimtang. Nag-atubangay ang mga abogado, mga katigulangan sa tribo ug mga representante sa kumpanya, parehong gusto makig-away para sa isig-usa ng mga katungod. Maayong buntag sa tanan. Sa di pa ta magsugod, maghatag ko og dakong pasalamat kay nikooperar ang tribo Higaonon o ang Sundana Construction Company. Ani ata diri karon para atong paghahisgutan katong nahitabong komprontasyon sa taga tribo Higaonon o sa inyo pong mga empleyado. Ang akong suggestion para masulbad ang problema sa inyong tribo o sa inyong kumpanya, ang kumpanya mag-provide sila og mandatory nga cultural clearance nga ihatag nila, isumitar nila sa NCIP. Pamaagi pod ni siya sa free and prior informed consent nga i-presentar pod, i-produce pod sa ato ang tribo. Ikaduha, moyon ba ang kumpanya nga maghatag sila og trainings and empowerment nga mga programs sa atong membro sa tribo. Ug ang ikatulo, ang ako ang pinaka-importante nga suggestion is maghimo ta og mekanismo nga naay constant nga consultation na pagabuhaton sa tribo ug sa kumpanya samtang gapadayon ang inyo ang project. Muuyon ba mo ana? Sa among kumpanya open as training pero muuyon ka na sa among schedule. Unya anang makadili mo ng cultural clearance, willing may magatag og scholarship, grant o scholarship. Pero sir, mas mahal ang oras sa kalibutan kaysa sa inyong schedule. Kung gusto yun mo magpadayon, kinahanglan niyo tun-an unsaon paglakaw uban sa tribo. Sige, ingani lang sa karon, hatagan ta mo og oras nga inyo aning estudyohan ang suggestion nga akong gihatag. Manghinaot po nung ko nga sa atong sunod nga komprontasyon na natay mahimo nga kasabutan. Attorney, tabangin mi ani kay ang among pagpanag-iya sa yuta o sa katawhanong katungod. Dili lang mabala ka, ma'am. Akong buhaton ang kaya na akong mabuhat para matabangan mo. Maraming hirap at pagsubok, kaming lingkod mo na alabok. Tatagiting ipaglilingkod, buhay
at dalita. Ramdam namin nandyan ka, Ama, nagbabantay, laging kasama. Sa butag nga adlawan, sa dihang misidlak ang suga sa adlaw, nakapamalandong ko. Dili lang kini kasabutan, kini usa ka yugto sa among paningkamot nga maprotektahan ang yutang gipanggikanon, ang among mga katungod, gisuportahan, ipadayag o ipaligon sa tambalanay sa kasabutan. Bay, isip representative sa mga kumpanya, amo lang ipasabot nga di may ganagubot. Ang amo lang is para sa kalambuan sa mga kumpanya o mapakabot po sa inyo nga isip usa ka komunidad, malambuon pud mo. Kasabot mi sa imo, sir. Pero gusto pud nako nga masabtan ninyo nga naay mga luna ning among lugar nga sagrado. Gusto nako nga proteksyonan ning mga lugara ug respetuhan ninyo ang among kultura. Kay dili pud pasabot nga muuswag ta, kalimtan na nato kung asa tagikan. Nakasabot man kami ba mo nang niuyon kami ani nga negosasyon. Ayog ka bala kay andam kaming mutuman ni aning atong kasabutan aron sa kaayuhan sa tanan. Ang amo lang hangyo nga hatagan kami sakto nga panahon nga among mahuman among proyekto nga naay konsiderasyon sa inyong kultura. Kini simple lang. Legal documents, pirmahan, ug tapos. Pero para kanamo, kada pulong sa kasabutan adunay gibugaton nga dili matimbang sa papelang. Dili dayon niniingon og oo. Gitan-aw namo nga ang mga probisyon, giistorya namo ang among mga elders, gisgutan namo ang panginahanglan sa pagpanalipod sa sacred rites, sa tubig nga among gigamit sa ritual, sa kalasangan nga among gitahod isip panimalay sa espiritu. Sa dihang gisugdan na ang pagpirma, ang hangin murag mihilom. Ang uban namo mihilak. Ang uban mihiyom. Mga emosyong nagikan sa tuig-tuig nga pagpaningkamot nga mahatagan ni og hustisya. Human sa ritual, kami nanganta. Ang mga tingog sa kabatanunan ug katigulangan nagkahiusa. Gisangpit ang among kultura nga buhi kaayo sa papel nga among gisaligan. Sa katapusan, nagsaulog ang tribo sa dugay nga panahon nga kami wala pansina, ang among mga tingog nadungog pag-usag. Kung minsan ay may pag-uusig, Tatag ng bayan, nililiglig, walang malapitan, papanig. dumarating lingap ng langit, bayan lumuluhat sa saya, tindi ng hamog ng ligaya, Tagumpay ang misyon ng masa, naghari batas at hustisya. ang nagbatas ay bumagsak, ang nangapi at umapak, parang hangin na nagwawasak, na parang sa isamong kumpas. Bayan lumuluhas sa saya, tindi ng hamog ng ligaya, tagumpay ang misyon ng masa, naghari batas at hustisya. Naghari batas at hustisya.